abara jangata ngare temenai wala sa aslamu naam anzigira herala ala kawuli herala amin ambi femi ala fe herala ala ko kanye amin ambi siratoro mi jeni lahara naam ala ka duwana ke amin rabbi ni sayyidina ali wa rabbuna horomai naam صل على النبي الله والسلام sangare bele temanya mse tenda ngata kilengeli oko aslamu naam shurina naam anyelaidu mindi ama naam ya ala sana amefago dafa ci ukaka anyanga walada blayoro mina naam لودي أرض ذات العالمي نعم والمدير ذات العالمي لودي جنقلو كشتي نعم سيدنا علي أصلا أنا جنكا زرو كان ينظر تويا نعم أقول لابانا تودي أصلا يفعي إن الله صنع نيازي كفلاناي وكشتينغا سنغري Obebe. Nya foyo tarugo ngaja. Aba tusma doni. Aywa. Ni ala wati no ya mi dokala. Naam. Ni ala ya ndeme. Aha. Amina klala. O kaka. Hen na leka jino kolo kasheti. Naam. Ni a volume 2. Numéro 2. Sangare. Anzi ko flana. Aha. Akashetika. Wallahi. Oh, anya blayoro mina odungu. Naam. Amba tare. Kanze zena doni. Naam. Asal legalibi. Aha. Karamallahu wajha. Naam. Zulfaqar. Bilbila. Imam Ali. Anana ni wama ayake. Sigat Allah. Wa aymin ya rabb ala sama. Wallahi. Sayyidina Ali. Naam. Niya atofo politiki. Aha. Boli bi sone kami. Naam. Abin yanko. Allahu akbar. Sayyidina Ali. Naam. Ala kunye nero dama. Aha. Na Kongo. Naam. Niye na sige mimi ve tsufo. Allahu akbar. Bele. Kabako tiangata. Sayyidina Ali. Naam. Ala kunye nyekli do kalfala. Aha. Na ya nyi waga ka jodo nyeno ple. Naam. Ni na sige doli mina tseki inyo wable. Ah. Ni mi ve abi fukorotu. Allahu akbar. Ika donne. Aha. Ibi desa kofo. Kabako. sangare Ika kalande. Naam. Ebi desa ko lakale. Aha. Ita do fami rabila. Allahu akbar. Sayyidina Ali. Naam. Na prena. Aha. Prena nyingelempe. Naam. Tasuru bi wuli jore la billahi. Allahu akbar. Sayyidina Ali. Naam. Na mogo bila ki nyara mamine. Aha. Na preni la. Naam. Prenga nyingele. Aha. Ale tibo kalama ayin siri fogume. Ah. sangare Preni ko fe bi bale ki se bale bul famire bi billahi. Bele. Kabako. Sayyidina Ali. Naam. Ala ye bujo kai. Ala ye karamo kai. Naam. Wa ala ya bla kuba benye felala. Wallahi sigat Allah. Okera. Mogo kaje nyo na dire. Sigato Allah sangare. Mogo tekle ha. Ay abada. Sayyidina Ali ni cheshi tekle jiya kono. Ay. Ala de ya bunye. Wa ala ya takai. Siga foita. Wa ya taka jema de. sangare nyamugoma Ningaje ki ngute Sayyidina Ali kurubi. Ah. Abi famu di ni nema. Kamla sira. Naam. Kala kala. Aha. Islamiyya kumu. Naam. Kumu munga. Aha. Aywa. Islamiyya biyere. Naam. Ami munga. Kaje di na ibi le manya soro. Naam. Tuma dola fi biyere nyinga. Aha. Eske ne yere Islamiyya. Ah. Kabako. Islamiyya. Aha. Na kumera kuokolo. Naam.
asma kira ni sahaba ye baara kɛ k'a jiri bɛɛ tigɛ k'a gili bɛɛ bɔgɔti ka tila k'a yɔrɔ fura k'a jɛ k'a kɛ etaji ye k'a pɛntiri baro ka don a kɔnɔ k'an da k'a télévision bila a la dɔrɔn an tɛ se o baara la. subhanallah. nin waladen in na i bɛna cɛw jɔyɔrɔ ye. tiɲɛ waladen in kɔnɔ walahi i bɛna Seyidina Ali jɔyɔrɔ ye. siga foyi t'a la Sangare. nin waladen in na i na da ye jinɛw la jinɛ kafiriw da i n'a ye. ayiwa. komi an y'a fɔ ye cogo min na kasɛti fɔlɔ tɛmɛnen la. n ko Imam Ali Asan le Galibi yanni a ka fɔ ani jinɛw kɛra ɲɔgɔn na fɛn jumɛn y'u se ɲɔgɔn ma hali bi an b'o de kɔnɔ. tiɲɛ don siga t'a la. sababu min nana ni jinɛw ni Seyidina Ali ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye an b'o ɲɛf'i ye k'o s'a da la. n'o banna u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min n'i y'o dɔn o kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun b'o la ni Ala sɔnna an b'o f'i ye. Sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn. o tuma an tɛ kuma in bila da kɛ na bilen. ayi. an bɛ tɛmɛ ni walanda ye. o ka kan. ɲɛmɔgɔ ma. naam. L'histoire de l'imam Ali et le mauvais djinn dans le puits. a ko nin ye Seyidina Ali ani jinɛ kafiriw ka mankan ye kɔlɔn kɔnɔ n'o ye biiru zatil alami jinɛ kafiriw minnu b'o kɔlɔn kɔnɔ o ni Seyidina Ali ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ ni Ala sɔnna an bɛna o lakala ye. naam. On cherche la protection auprès du Seigneur contre les embûches de celui qui souffre. an bɛ taga ɲini Ala faama fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma o min kɛra farala kɛlu bɛ ye Ala fɛ ka bɔ hinɛ bɛɛ lajɛlen la. naam. Et contre tous les maux de la création. wa Ala k'an kisi ka bɔ Ala ka dafɛ bɛɛ tɔɔrɔ ma. ami. naam. On commence par le nom de Dieu le Tout-Puissant. n'amura ye a ma zinzini Ala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bɛ segin Ala min ma fanga bɛɛ bɛ laban Ala min tɔgɔ kɔnɔ. naam. Le sage. Ala min ye dɔnni masa ye masakɔrɔba in ko don maa m'a bila ye maa t'a bɔ ye. Sangare. Le Dieu unique et éternel. Ala min ye kelen ye a bɛ to kelenya la bada an y'an zinzini o tɔgɔ barikama ye. naam. Le clément qui manifeste sa clémence. Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye a ye diɲɛ hinɛ lɔbɔ kafiri ni silamɛ nin tɛ foyi la bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ nɛɛma la. naam. Le miséricordieux. Ala min ye lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen masa ye an y'an zinzini o tɔgɔ barikama ye. naam. Après que le salut et la paix s'y soient sur notre prophète Mohammed. n'amura ye an bɛ sɔli kira fɔ ni kira laban kan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. katimani biya ye katimu rasulu mutawul muslimin ali salaka. naam. Et sur sa famille. an bɛ salaka sahaba ɲumanw n'a ka denbaya salima kan a ka denbaya minnu tugura a kɔ. naam. Ses amis qui étaient sur le bon chemin. a n'a ka sahaba ɲuman minnu tun bɛ tiɲɛ sira kan an bɛ sali u kan. o ko n'amura ye sa n'amu gɛlɛya. kana ɲinɛ dɛ nin y'an sigi ko filanan ye. Seyidina Ali ani jinɛ kafiriw ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin y'an sigi ko filanan ye. kasɛti nimero fɔlɔ la an y'a bila sanga min na tuma min na ni kira sallallahu ta'ala wa sallam ani sahabaw tununa kungo kɔnɔ o nanu yɛrɛ sɔrɔ kungo kolon kɔnɔ o kɛra min kɛ Muhamadu ni sahabaw jiginna u ye minɛnw bila yɔrɔ la ka darapow turu k'u da o dayɔrɔ la o yɔrɔ la sa kalandenw y'u ɲɛsin kira ma n'o ye sahabaw ye o nana kira yɔrɔ la kira ka lafiyabɔ yɔrɔ la o ko yaala ka kira jinɔgɔ banna an sɛgɛnnen don a ko an ɲɛ tɛ sira la nin kuma in kɔnɔ yan k'a fɔ nin ye sira dɔ ye k'a bɛ taa dugu la an t'o dɔn jinɔgɔ banna an sɛgɛnnen don nɔgɔ kɛmɛ k'an tɔɔrɔ wa an yɛrɛ siralen don an n'u kan
an gunuba ne don wa an da da ma ke cikin nabli kabako sahaba bai yi shekara maka ne fo kai wala ga galata cido ni karan yi mai na nyamina bebe yi shi ekeluma fi ga ganye ma hakli tigiye hakli tigilenye wala sa baraka mace cido Sangare, nyamukoma. ala kana baro chamu ami naam Le prophète Mohammed, Père étalé sur lui, dit: Abu Kira sallallahu ta'ala wa sallam. Oh, vous qui combattez sur le sentier d'Allah. Abu ya mogo minun bi jihadillah Allahu ta'ala ka siratika kileleka. Naam. Qui d'entre vous connaît cette vaste forêt? Abu joni mi awla min ko ko lindo. Bele. Ko ce ko bay. ayo Joni mi awla min yando. Naam. Aywa. Qui d'entre vous a été ici une fois? Joni mi awla min de la ka seni ko ko lindo ya. Shengeli nona. Naam. Le prophète du livre a dit directement Abdullah, le fils de Ansil Djouriniou. Abdul Ansil Djouriniou. Et Amourou Oumriyata Domriou. Amourou Oumriyata Domriou. Ni sahaba chefla ni kabo bay. Ni chika boya sisa. Katar tebu. Yalina kwa wajil la bitakana. Allah. Fina. Sangare. Abdul Ansil Djouriniou. Ani Umar Oumriyata Domriou. Ni sahaba chefla ni kabo kuma femba. cido Fui magale ya kiyabulu. Kama kayrola. Ni nunu makaya jigituku ni seyi. cido Ya Rabbi Allah kan jigituku. ami Naam. Ô prophète de Dieu, Ya Allah ka grano Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam. salit Naam. nous connaissons bien cette vaste forêt. Wallahi aw men ngokolin nga kusube. Oy sahaba cheflay mangay. Naam. Nous avons passé ici plusieurs fois. Wallahi aw ndeme na ya tumu chama. Izin ngana ya. ayo Naam. Mais cette forêt vaste est mauvaise. Ngani ngokolin za. Ni kuma ce dugu bai. cido Naam. On jure, Angalena. si tu rentres dans cette forêt, Wallahi ni dona ni ngokolin ngono. tu raconteras toutes sortes de drames. Inye bida die gele beka. Toro bebe ni ngono. Nani si bebe ni ngono ya. kabako Non. Les guerres de feu, Ina tasma kalawi. Ona ken fu ngono ya. Okoro ni mo min dona kumina. Gele ba ko kele ba ko. Fa tasma kele ba ko. Sabu jine kafuru ka fudu. kabako Non. les mauvaises guerres. Ina kele dugu bawe. ayo Non. On jure, Angalena. ici c'est une terre simple. Wallahi ya dugu ko gwaza. Akala razale. Kele bani ko anna to su. Anna na ya soro dugu ko gwaza ka. Non. Même on ne voit jamais passer les oiseaux volants ici. Aku wallahi ni huwe ngono ya. Yala ka kira hali kono pando. Ito yinyela ni huwe ngono ya. Ako ni kono ni pande. Ni ata tore. Huwe ngono ya. Jamais. kabako Ni tida kono pando ka yoro mi. Ni eni ka sahaba ufulla ka do ko kono. Rabara ko zorla. kabako wulla Naam. Ni un signe de lion. Wallahi hal waraba seno. Oti ni huwe ngono ya. Kafo ni waraba teme yoro. Ni ya teme voi. Ni ya te noya. Ni huwe ngono ya. Ito yinyela. Non. Rien comme être vivant ne peut vivre ici. Jalan wuite ni mi se ka dani ni me dani na. Na mi se ka nyama ya ke ni huwe ngono ya. Naam. Sauf les mauvais djinns. Fana kara jina kafir wuite. Jina shetanu. Ibi hari to la ho. ayo Na fa jina kafiri. Jina shetanu. Shetanu era de jina. Wa jina shetanu. ayo Mais jina min mora Islamiyya hukumu kono. Ka ga ceni o de shetanu. cido Sangare. Mais jina min zona alala ka da alala. Adu fo ma ko jina. siga talla Ko foyi tile ka nyama ya ke dun kuma ngono ya. Fa jina kafiru. Allahu akbar Non.
Car il n'y a pas d'eau sur cette terre. sabula ko ji tɛ nin dugukolo in kan yan yɔrɔ nanzaraw ko sans l'eau il y a pas de vie ko ni ji tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen Tiedou. o tuma ko jinɛ kafiriw daga yɔrɔ de ye yan ye foyi tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ yan fo jinɛ kafiriw ninnu wa sabula nin dugukolo in ko tɛ yan ji foyi t'a la Kabako. non Personne ne peut vivre ici. a ko ɲɛnama foyi tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ yan non Sauf si tu ne veux pas vivre ou te faire maudire. fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta tiɲɛ k'i yɛrɛ halaki n'i bɔra diɲɛ na i bɛ nɛnɛ kungo min kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ fa k'i yɛrɛ halaki k'i ta tiɲɛ i bɛ don kungo in kɔnɔ yan Are. Nyamukoma. Ayiwa. non Mohamed, ya ala ka kira sallallahu ta'ala wa sallam Wasari. depuis que nous sommes perdus vers ici, wallahi ko kaban tuluna ka ɲɛsin yama i ye cɛ fila in ma ŋa hali bi Ayiwa. kabi anw y'a ye nin y'an tununen ka ɲɛsin nin kungoda in ma on a su que personne ne peut venir nous aider sauf Dieu le Tout-Puissant. wallahi anw y'a dɔn dafɛn tɛ se k'an dɛmɛ bilen fɔ a la Tiedou. Siga t'o la. ni ala ka dɛmɛ tɛ foyi tɛ se k'an bɔ yan bilen ni ala yɛrɛ tɛ Siga t'o la. ni ala y'an dɛmɛ o de bɛ kɛ dɛ Tiedou. n'o tɛ kaban ɲɛsinnen yama ne y'a dɔn nin anw y'a dɔn nin ɲɛmani ye ko gɛlɛyalen ye ya rabbi ala ka ko nɔgɔya Amin. non Car il nous a aidés. ala ka dɛmɛ dɔ bɛ yen a y'o kɛ anw na sabu ala ye anw dɛmɛ Tiedou. ala fani siriyara anw kan n'o ye abdul ansili niyu ani umaru muriyata dɔmiriyu non Dieu nous a donné une connaissance de marche à pied. a ko ala ye gunodaw ma taama guno n'o mi taama o taama yɛrɛ bi kɛ cogo min na ni guno min ye ala y'o di anw de ma Tiedou. ala ka fani siriya don k'o k'anw ye Siga t'o la. non On peut marcher loin dans peu de temps. a ko anw bɛ se ka yɔrɔ jan taama sanga fitinin kɔnɔ o kɔrɔ ye n'an bɔra dɔrɔn an ka teli n'an bɔra dɔrɔn an bɛ se ka se an yɔrɔ la teliman kan Kabako. anw ka teli non Nous sommes très rapides. anw ka teli o teliya da ye ni abdul ansel jubaniyu ani umariyata dɔmiriyu n'u man ka alakira ma ko olu ka teli non Sinon, nous mourrons tous ici par la soif. n'o kun tɛ jinɔgɔ kuma bɛ fa yan sabu ji sɔrɔ cogo ti yan Tiedou. ni minnu bɛ yen i janto a la hɔn Ayiwa. i ka jamakulu cɛla e k'i kɔfilɛ ala ka belebeleba bɛ t'i ye ɲɛfɛ belebele bɛ t'i ye ɲanga la belebele bɛ ni arabukan ni forojɛba tɛ belebele dɔ bɛ a ka kuma man ja fi Ayiwa. Samare. ni sahaba cɛ fila in ye kira ka kalandenw de ye mais u ko k'olu bɛ se ka taama ja kɛ ala fani siriyɔrɔw kan k'o d'u ma n'o kun tɛ ko mulɔgɔ b'u fa yan Allahu Akbar. mais kira tɛ sɔn o la o Ayi. mais ala ka kira don Odo. mais ala ye fɛn bɛɛ k'a ye dɛ hasiriya tɛ mɔgɔ ye Ayi. Are. Bada. Nyamukoma. bɛɛ ni sɔnfɛn don Tiedou. ala ye min d'i ma i wasa don o la Ayiwa. mais ni ne ko non ala ye kɛ min ye o ma diya ne ye a tɛ ni ne cɛ bilen o y'a bɔlen e ni ne cɛ k'a bila ne ni ala cɛ face à face a bɛ f'o ma ko hasiriya wala hasad Tiedou. o tobi bɛ dusukun o dusukun na diɲɛ na i ka foyi man ɲi alabato la hasiri man ɲi dɛ Amai. Samare. non On a fait 3 jours et 3 nuits de marche dans une seule soirée. yala ka kira anw de la ka su saba ni tile saba taama kɛ wuladanin kelen Kabako. o kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ taama yɛrɛ yɛrɛ i y'a bila ka bɔ yan k'an ka taa segu o tuma a bɔtɔ bamakɔ ka taa segu a ye tile kɛ sira la ka si sira la ka tile kɛ sira la ka si sira la ka tile kɛ sira la ka si sira la a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko 72 heures tile saba ani su saba a bɛ taama na a ma jɔ fiyewu ko anw de la ka wuli wuladanin kelen ka taa an tɛgɛ la o tigi kan Allahu Akbar. non Le prophète Mohamed s'est étonné des rapports faits par ses 2 disciples. wallahi o yɔrɔ bɛɛ kira kabakura a ka kalanden fila in ka kuma in na Kabako do dɛ. u ka taama in
o ma kira ka bɔ ya sabu kira kun b'a dɔn u b'o kɛ ka kɔrɔ u bɛ kira dɛmɛ n'o ye ka kɔrɔ mɛ u ko k'u bɔra yan siɲɛ dama yan ma nɔgɔ yan bɛ taa kira ka bɔ ya kabako don mais k'u to k'o kuma in ne lakale dɛ na. Lorsqu'il expliquait de cette vaste forêt au prophète Mohammed, son visage était très clair comme une lune éclairée. Mais non, dongo bana. Fajien bega bo kalama. Nyama dongo be ba. Chauffeur ke dongo be ba ka to wala. Na yi hakli tigi. Abu ga nyama bo ni. Tiedu. Mais e jawli le dongo bane. O ya bane le. Donc makira jatigele do. Ati yo ndo amade ga sia fiu. Muru me ga foala asirale do. Mais o ga kuma ta bi yela farfonni wala le ka yita doro funa ya Allahu akbar jibril be jiji ale de ka na le ko ale firame ko fo dalaya ana galale abi mo wadi ke wallahi aburu do kana ke abi yele miseni na sahaba chef la be Allah kale ke ani so kadi na il était très joyeux wallahi wa yasra condamné de kusuba ani u gabole do fenina kuma be Allah kale ko aywa na directement ils ont vu une élite chevalier robbe uyu kerafle ka sotigi dedo tiginay ka kedo ye abi sultafe ayo ka ja ni ba tinana na il était masqué et tout couvert sauf ses deux yeux uyaye ayo bedda tuguledo fona kara anyedigani flay o tina na to jambe garola to bebe sigatola fe na po mi ma bulu donde abuga mi no donde kedi me to yininga ala ga kanyana ami uyesu tigi dedo tigi nanyi yera minge ben so jara usirane do ngi so jara ku aywa sabu ande kene minga no ame dugukolo minga afara mo ko dugukolo gwanza ko bir zatil alami amo tereka no ardul zatil alami dugukolo tamashema kabako ubo de tereka sida o manaye mowe jinno bara toro baka abo lage lala mi jisoro lo bulu ka galaba tiedo ni tuti de tinaye na il s'est rapproché du prophète Mohammed et ses disciples. Lorsque le prophète Mohammed a vu le chevalier, il dit qui d'entre vous peut demander ce chevalier pour ses actes? aywa mɔgɔ na to ɲɛ melekele fa bɛɛ melekele fo ɲɛtigɛni fila an bɛ kungo cɛjugu kɔnɔ ka n'i jɔ a ma ko jɔnni bɛ taa ɲininka a darɔk'a la jɔnni n'o a bɔra mini a bɛ mun na yan o yɔrɔ in sahabaw tora ka ɲɔgɔn filɛ aywa immédiatement l'imam Ali s'est levé et dit o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali wulila k'i jɔ n'o ye Imam Ali an bɛ cɛ min ka baro la a ko radiyallahu anhu ami je vais lui demander tout de suite et j'arrive tout de suite. Cɛw bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ dɛ. Bɛɛ bɛ kulusi to. An bɛɛ bɛ furu kɛ wa an bɛɛ bɛ se ka den sɔrɔ. Nka cɛya kuma man diya kosɛbɛ dɛ. Ayiwa. Dɔw cɛ ye so kɔnɔ o tɛ kungo cɛ ye. Dɔw cɛ ye kungo la o tɛ so cɛ ye. Cɛ min kɛra cɛ ye kungo kɔnɔ ka kɛ cɛ ye so kɔnɔ Imam Ali don. O yɔrɔ bɛɛ jinɛ ka wuli k'i tigɛ wuli. A ko yala ka kira. Mun kɔnɔ n bɛ taa ɲininka sisan n bɛ segin na sisan.
bon n bɛ taa ɲininka sisan o ye tiɲɛ ye nka n bɛ segin sisan e y'a bolo fɛn jiri wa nka ale dama ta in nana bɛɛ ye sabu a ta ye zulu kafari ye o bɔra ala yɔrɔ la i ye murutigi o murutigi ye numu dɔ de y'a dilan walima dɔ de y'a dilan mais ala ta o de ye nbamuru ye min dira Asadulayi Talibi ma non. Directement, il est monté sur son cheval et faire face à l'île. Non. À son arrivée, il dit au chevalier. Non. Qui es-tu? Non. Tu es qui parmi les élites de guerre? Tu viens de quelle famille? Non. Le chevalier répond. Non. Je viens de Fazari. Dans la famille Bani Fazaria. Bani Fazaria Et toi, qui es-tu? Ali ɲininka ko e yɛrɛ dun e ye jɔn ye ale bɛna a yɛrɛ fɔ sa ayiwa ça c'est quelle sorte de masse, d'où vient-il? a ko jamakuluba in min filɛ i kɔfɛ nin ye o kɔrɔ ye Seydina Ali bɔra jamaba min na n'o kɛra ni sahabaw ye a ko o jamaba in ye mun ɲama ye ayiwa olu bɔra min l'imam Ali dit o yɔrɔ bɛɛ la Imam Ali ye jaabi di sotigi den ma je m'appelle Aliou. Aliou. Le fils de Abba Talib. Abba Talib est né. Aliou. Abba Talib est né. Non. Je suis le fils du tonton de notre papa Mohamed. Aliou. Omanye. Abba Talib est né. Omanye, ako kira Muhammadu binake de ne. Allahu Akbar. Aya yɛrɛ tɔgɔ fɔ. K'a bɔkolo fɔ. Bonya wɛrɛ min b'a kan n'o b'a bonya ni diɲɛ cɛ bɛɛ ye. Ka tila k'o da kan. Allahu Akbar. Saja. O tɛ kelen ye dɛ. Siga t'o la. Non. Ces mains sont les élites de guerre de notre prophète. Ako jamakuluba min filɛ nin ye. Ni ye kira ka kɛlɛ jamakulu de ye. N'o ye kira ka sahabaw ye. N'o ye jamakulu ye. Ayiwa. Non. Les éléments qui ont fait la guerre de Sakasugu. A ko Sakasugu min kɛra sisan. Ni silamɛw ye tatugu kafiriw la. O kɛlɛ jamakuluba la. O de filɛ nin ye. Tiɲɛ don. O la n y'a f'i ye kasɛti tɛmɛnen na. Sakasugu kɛlɛ bannen kɔ. U nana k'u bɛ n'u reposer. O bannen k'u bɛ sira minɛ sa ka taa so. O ko nana laban nin de la. Allahu Akbar. O b'a sɔrɔ Sagasugu kɛlɛ kɛra. O se sɔrɔ la. O fanga sɔrɔ la. A ko Sagasugu kɛlɛ min kɛra sisan dɛ. O jamakulubaw. O de ye ninnu ye. Kabako. Non. Ce sont eux qui m'ont envoyé pour demander ta situation. Olu de ye ne ci i ma. Ko n ka nin ɲininka i ka lahalaw la. Ayiwa. Non. Lorsque Fazari a attendu les dits de l'imam Aliou. Maintenant Fazari ka Seydina Ali ka nin kɔrɔ fɔ in mɛn. Non. Il a fait un signe derrière lui par sa main. O yɔrɔ la a ye bolo kɔmi a kɔfɛ. Ka bolo kɔri a kɔfɛ. Ja kojugu de kɛlen don. Tuma min na ni u ye kira ni sahabaw ye. Ale n'a ka jamakuluba don. Olu dogo. U siranna. Ko ɲankuma Muhamadu n'a ka jamakulu bi sɔrɔ maa faalaw ye. Ɲininkɛlaw ye. Olu dogo sisan. Mɔgɔ kelen de y'i kun bɔ ka na k'a bɛna ko ɲɛɲini. O de ye Fazari ka cɛ ye. Kaba fɔra ko kira a n'a ka jamakulu don. Ale nisɔndiyara k'a lafiya. A sɔrɔ k'a bolo kɔrɔ a kɔfɛ ko tɔw ka na. Non.
Et directement 22 chevaliers sont venus. O yɔrɔ bɛɛ sotigiden maa 22 nana ka giri ka bɔ tu kɔnɔ ka na. Ayiwa. U y'o wale. Ils sont tous comme des panthères. A bɛɛ bɛ comme Jarake, a bɛɛ jarakalama don. A bɛɛ cɛfarin labɛnnen don. N'i y'o ye i b'a dɔn ni tɛ se ka foyi. Kabako. Lorsqu'ils sont venus près de Migdadou, a ko tuma min na n'u nana agent secret kɛrɛfɛ n'u ye fanzari kɛ cɛ o tuma o bɛn'u ɲɛsin kira ma sa. Aliou et les chevaliers sont partis auprès du prophète Mohammed et ses disciples. O yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali ani sotigiden ye olu ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa sallam. I ye ko ye sa. À leur arrivée, il a enlevé ses masques sur son visage. A ko tuma min na n'a sera alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam a ye finiw bɔ a ɲɛ la a ka masiriw. Ayiwa. I b'i janto la n'i bɛ kuma maa ba fɛ kana kuma i ɲɛ minɛ kelen i walaka a k'i ye. Ayiwa. A ye fini bɔ a ɲɛda la k'a ɲɛsin kira ma. Il a salué le prophète Mohammed. A ye foli bila ala ka kira la. Le prophète l'a répondu. Wa kira y'a jaabi ni nisɔndiya ye. Le prophète l'a bien regardé. A ko kira y'a filɛ min kɛ. Il a connu Kutubata Zakaria. A y'a dɔn nin ye Kutuba Zakariya ye. A kɛra Muhamadu ka maa dɔ ye. Tiɲɛ don. Nka n'a kuma fini bɔ a ɲɛ la dun. A dama ni dɛ. Siga t'a la. Le prophète a dit. Kira ko yɔrɔ la. Oh Kutubata. A ko ya Kutuba. Cherche quoi dans cette vaste forêt? E bɛ mun ɲini nin kungo kɔnɔ in kɔnɔ yan? E n'an bɛ mun ɲini yan? Belebele. Le chevalier répond. Sotigiden y'a jaabi n'o ye Kutuba ye. Rien. Foyi kɛ. C'est notre Père qui nous a envoyé pour une mission. A ko i k'a dɔn anw fa de y'an ci dɔ la. An ka lebi ye. O de y'anw ci baara dɔ kɛli la fa dɔ fɛ. Au retour, nous nous sommes égarés. An segintɔ sa an fili la. Ayiwa. Fili kelen min ye Mahamudu n'a ka mɔgɔ sɔrɔ o ye ale n'a ka mɔgɔw fana sɔrɔ. Kabako. U segintɔ fili la. K'u tun fɛ. Gɛlɛyara. Tununen fila ye ɲɔgɔn ye sa. Nka ale bɛ si yen daba. On ne sait plus que faire. Anw yɛrɛ t'a dɔn an kan ka min kɛ bilen fiyewu. On ne voit plus le lieu de passage. Wallahi an ɲɛ tɛ sira foyi la k'a fɔ bɛ taa fa dɔ fɛ. Fa bɛɛ minɛ kelen don. Kabako. Fleurs mɔnɔ bɔlen k'a bolo ɲami ɲɔgɔn na. Fa bɛɛ fleurs to ye. Taa sira foyi tɛ yen. Nous avons très soif. Jimlɔkɔ bilili kama ba. A gɛlɛyara dɛ. Siga t'a la. Kira jigi d'anw kan. Aw ye jigi d'an kan kira yɛrɛ kan. Ko jimlɔkɔ b'an na. Dès que Ali m'a dit que c'est vous. Kabi Seydina Ali ko anw ma. Ko Muhamadu don i n'i ka jamakulu. Je jure que j'ai été rassuré qu'on ne mourra plus par la soif. Ne ma a jigiya fiyewu ko jimlɔkɔ b'an fa bilen. Kabala fɔra ko Muhamadu don. Muhamadu hinɛba. Muhamadu laadiri. Muhamadu makariba. Ne y'a dɔn jimlɔkɔ tɛ foyi k'an na bilen. A bɛ ɲɛnabɔ sisan. A b'o fara ne y'o fɔ n ko a bɛ ɲɛnabɔ sisan. Le prophète Mohammed dit. Kira ko yɔrɔ la sa. Gɛlɛyara dɛ. Donc on se confie tous au Seigneur le Tout-Puissant. An b'an yɛrɛ di Ala ma an se bɛɛ bɛ sigi Ala ma. Fanga bɛɛ sigi Ala de ye. Tiɲɛ don. Ni Ala jasa. Ni Ala ye min latigɛ an kan. A n'o k'an na dɛ. Siga t'o la. Aw jigi da bɛ anw kan, anw yɛrɛ jigi da bɛ aw kan. Fɛn t'an si bolo. O tuma an bɛɛ k'an jigi da Ala kan. Ni min yɛrɛ ye Ala jasa a n'o k'an na. Siga t'o la. Belebele. Ɲɛmɔgɔ ma. Bara caman ta. N'u ye diinɛ baara cogo min na. N'i y'o lajɛ ka n'an ka mɔgɔw lajɛ misi kɔnɔ Dunandu la. A b'i jigi misɛnya. Walayi siga t'a la. Ka jɛ muso n'u denw kɔ. Ka jɛ kabila kɔ. Ka jɛ diɲɛ damu bɛɛ kɔ. Ka baara kɛ fi sabilillah. Ala ka diinɛ na. Ka sɛgɛn kɛ ka jimlɔkɔ gɛlɛnw dun. Ni min kɛ waati min na sahaba min bɛ se ka daji tu. Ni joli tɛ y'a la. O maa ka dɔgɔ dɛ. Belebele. Kabako. Jimlɔkɔ gɛlɛn fɛ. Ka tɛ fan si. Mais ne kɛra mun kama ko Ala ka diinɛ ka dɛmɛ. Tiɲɛ don. Donc ka n'a ye
aw m'o diinɛ de b'anw tɛgɛ kɔnɔ bi i n'a fɔ fila dɔrɔmɛ la sugu kɔnɔ mɔgɔ ɲinina ni balo sira ɲininaw jama ɲinina ni tɔgɔ ɲininaw bonya ɲininaw ni nkalon saraka gɛlɛyara En même temps, il a regardé à côté de lui Abdoulaye Oumrieta. A ko yɔrɔ bɛɛ la kira ye a kɛrɛfɛ a ye Abdul Ansari Juguni ani Umaru Oumrieta Domriyu a y'u lajɛ n'o ye sahaba cɛ fila ye Et il dit a ko sahaba cɛ fila in ma tuguni reprenez votre causerie pour que nous puissions bien comprendre. a ye segin a ka baro in la dɛ a ye segin a ka kuma fɔlen ninnu la walasa an ka faamu sɔrɔ quoi. Ô prophète de Dieu, ya ala ka kira nin ye Abdul Ansari Juguni ani Umar Oumrieta Domriyu n'u fila mankan ye kira masa. on jure qu'aucun groupe de guerriers n'est venu dans cette vaste forêt et se retourner. Wallahi an ka nin na ala la an ma deli k'a mɛn fiyewu ko kɛlɛjamakulu dɔ jiginna nin hukumu kɔnɔ ka segin ka taa lakale ko m'o mɛn kabako a gɛlɛyara sa n'aw ko k'a m'o mɛn aw ni anw filɛ o kungo kɔnɔ yan a ne mɛn nin dɛ ala mɛn non. Car il n'y a rien ici à l'exception des mauvais djinns. Sabula ko foyi tɛ nin hukumu kɔnɔ yan jinɛ ma yɛlɛma ko kɔ jinɛ kafiri dama dama o de kɛ bɛ ka yafa kabako ani jinɛ mɔriya ko jinɛ ma yɛlɛma ko o dɔrɔn de bɛ ani muso o dɔrɔn de bɛ nin hukumu kɔnɔ yan non. Il n'y a pas de route ici sauf les sables. Wa sira foyi tɛ yan k'a fɔ nin sira de la taa dugu dɔ la cɛcɛ mugu dama dama kabako non. Aucun homme ne peut venir vers ici. A cɛ si tɛ se ka na yan cɛ si non. Sauf si tu es sûr de toi. Fɔli da mi ka cɛya yɛrɛ la dɛ nka i tɛ se k'a kɔrɔbɔ dɛ yanwani non. Il y a des longues collines. Kulujaw bɛ nin kungo in kɔnɔ yan kulubaw nin bɛ ka lakale ka sahabaw bɛ ka ɲɔgɔn filɛ filɛ olu ma caman jigi tigɛ dɛ non. Des grands sables. A ko cɛcɛ kɛlen bɛ k'a bɔ bɛ ɲɔgɔn kan komi kulu non. Cette terre s'appelle la terre des signes. A ko nin dugukolo tɔgɔ de ye ko dugukolo taamasiyɛnma ardul zaatil alami dugukolo taamasiyɛnma ani foyi tɛ kelen ye n'i sera i bɛ taamasiyɛnw y'a la kabako non. Ils disent que le fils de Sabiki a été ici. Sabiki Marata bin Sabiki. Il dit Maram, le fils de Sabiki. Maram, le fils de Sabiki, pour gagner. Maram, le fils de Sabiki. Après Maram bin Sabiki. Oh, on dit la canne. Non. Avec beaucoup de livres de guerre. Ani kele jamakulu caman. On a notre non. Tous ces guerriers sont maudits et malléables. A kele bɛɛ bɛ ta cɛna k'a bɛɛ halaki. 50 000 chevaliers et Maram, le fils de Sabiki, ont été ici. A ko sotigi kɛlɛden maa ba 50 ani Maram bin Sabiki olu delila ka na nin fɛn kɔnɔ yan. Sotigi kɛlɛden maa ba 50 olu nana yan. Tout a été maudit sauf 4 chevaliers. Wallahi ko jinɛ kafiriw y'a bɛɛ ta cɛ k'a bɛɛ halaki. Ko sotigi den maa 4. ayiwa maa ba 50 o gouvernement ko delila ka jigin kun kɔnɔ yan ani Maharam bin Sabiki jinɛw y'a bɛɛ ta cɛ k'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ yele k'u ban fo mɔgɔ 4. Subhanallah. Ala k'an bɔ. Non. Avant cela, les guerriers de Yami et de Yémen ont tenté de venir. Les Yami et de Yémen. A ko Yémen cɛ ko Sami kɛlɛdenw ani Yamani kɛlɛdenw olu delila ka nin kungo in laɲini k'u bɛ don a kɔnɔ olu si ma se ka wele yan. Ayi. Sami jamana ye jamanaba ye.
Yemen fana ye jamana ba ye mais ko o jamana kɛlɛden cɛ gɛlɛnw olu fɛn o fɛn y'a ɲini ka don kungo in kɔnɔ yan o ma se ka don kabako Sami jamana dɔ wa ayi Tumunikɔrɔnin bɔra jamana min kan o de ye Sami jamana ye Allahu Akbar o kɔrɔ ko Tumunikɔrɔnin olu bɛɛ u ka ɲɛnamaya kɛ o ma don kungo in kɔnɔ kabako non Il y a un seul puits par ici. A ko kɔlɔn kelen bɛɛ de bɛ nin kungo in kɔnɔ yan kɔlɔn kelen kɔlɔn kelen non Ce puits s'appelle le puits par signe. a ko kɔlɔn yɛrɛ tɔgɔ ko kɔlɔn taamasiyɛnma biiru zafɛl alami kɔlɔn in tɔgɔ de ko kɔlɔn taamasiyɛnma kabako dugukolo tɔgɔ ko dugukolo taamasiyɛnma kɔlɔn tɔgɔ ko kɔlɔn taamasiyɛnma ko yɛrɛ bɛɛ kun ye min ye o ye kɔlɔn ko in de ye subhanallah e kɔni m'o se nin ayi jinɛ kafiriw de y'a se tiɲɛ non Les djinns ont fait un signe d'écriture auprès de ce puits. a ko jinɛw kɛlen bɛ ka sɛbɛnni kɛ i nan'i ka se kɔlɔn in ma ka lɛtiri sɛbɛn ka bataki sɛbɛn ka kibaruya sɛbɛn i n'a fɔ n'i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ filaki ye dugu donna la dugu information dɔ bɛ y'a kan n'i donna dugu kɔnɔ bangi bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan dɔw bɛ yen dugu donna la tiɲɛ o tuma ko jinɛw kɛlen bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ ka sɛbɛnni kɛ yanni i ka se kɔlɔn yɛrɛ ma fɛn min b'u fɛ yan kosɛbɛ non Si tu dépasses ici, tu brûleras. a sɛbɛnnen bɛ yen ko n'i tɛmɛna yan kan i bɛ jeni k'i ban ni ko nin y'o fɔ ye an selila wale ninnu ye fɛn min ɲɛsin ye ma o tɛ fɛn ye dɛ siga t'o la non Même les oiseaux font partie. walahi hali kɔnɔ pan dɔ n'u y'a ye u b'a jeni k'a ban subhanallah ni kɔnɔ panna o yɔrɔ bɛɛ b'a jeni k'a ban a ti a dara mɔgɔ fiyewu kabako jango mɔgɔ non Voilà ce qu'on peut vous expliquer sur cette vaste forêt. Muhammadu aw bɛ se ka fɛn min lakale e ye nin kungo ko in na o nin ye ayiwa ayiwa nin kɔni tɛ hɛrɛ ye o ayi non Amaru, le fils de Oumar Oumriyata Domriou, a dit. a ko Umaru le fils de Amru Umariyata n'o ye Umaru Umariyata Domriyu ale ko kira ma non 4 chevaliers seulement se sont sauvés parmi les 50 000 chevaliers. a ko sotigiden maa 4 o de lakanana k'o kisi olu seginna so o jaw sera ne yɛrɛyɛrɛbaatɔ ka bɔ kɛlɛjama na non Ce sont eux qui sont venus faire leur compte rendu à la maison. maa ba 50 o tuma sotigiden maa 4 min kisira k'olu de sera ka na lakale kɛ min tɛmɛna u kan kabako b'a dɔn jinɛ kafiri ninnu fana kɛlɛjama mana na cogo o cogo u ti bɛɛ fa ayi u bi faali kɛ kosɛbɛ nka u bi dama dama to u t'o to siranɲɛ kama u b'olu to walasa u ka taa lakale kɛ maa kana se yan ka taa ni ci non Koutubata a dit au prophète Mohammed. kuma min n'u tilala kuma in na sa Kutubata n'o ye sotigiden min masakɛlen don ale ko kira ma non Ce que Abdullah et Amr Oumriyata ont dit est vrai. a ko wallahi Abdullahi Abdul Ansiri Juhuriyu ani Umar Umariyata Domriyu u ye kuma la min lakale sisan kungo ko in na nin ye tiɲɛ ye dɛ Mamadou tiɲɛ don non a bɛna ta fara u ta kan sisan ayiwa non Même nous aussi, nous avons été ici une fois. hali anw yɛrɛ kɛ anw delila ka bɔ yan o tɛ nin se in ye dɛ anw delila ka na nin kungo in kɔnɔ yan non À quelques kilomètres de ce puits, on a attendu des mauvais cris de djinn. an dun ɲalen kɔlɔn la an ma se dɛ an ye jinɛ kafiriw kulekan mɛn ani pɛrɛnga pɛrɛnni gɛlɛnba la an ma se kɔlɔn ma fiyewu ayiwa i tulo bɛ pɛrɛnga ni kulokan la fa bɛɛ non Il y a des mauvais djinns dans ce puits. jinɛ kafiriw bɛ nin kɔlɔn in kɔnɔ jinɛ jugubaw non De loin, on pouvait voir les étincelles sorties de leur bouche. wallahi yɔrɔ jan fɛ i bɛ tasuma seri to ka bɔ da kɔnɔ i b'a fɔ surelikɛla bɛ sureli la cogo min na kabako n'u bɛ kuma
tasuma bɛ b'u da kɔnɔ i b'a ye o ɲɛw bɛ mɛnɛ senfɔrɔw bɛ mɛnɛ fa bɛɛ ye kulokan ni pɛrɛnkan ye kabako anw de la ka bɔ yan non. Fumée et vapeur sortaient dans ce puits jusqu'à ce que vous ne vous voyez plus. Wallahi funteni gɛlɛ ani sisi gɛlɛ o bɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ hali aw yɛrɛ dama minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ala tɛ ɲɔgɔn ye sisi fɛ tileko t'a la foyi fa bɛɛ bɛ kɛ sisi ani jiniw pɛrɛnkan ye ani tasuma seri hali a yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn ye kabako n'i y'an bila o kɛnɛ kan sisan n'o ɲan ye o yɔrɔ la an muso da non. Ils ont maudit beaucoup d'ancêtres. Wallahi u ye maa kɔrɔlen caman ta tiɲɛ kɛlɛdenkɔrɔ caman halaki u fɛ yan u ye maakɔrɔba caman halaki yan minnu bɛna ko ɲini n'olu caman halaki yan minnu bɛna ko sɛgɛsɛgɛ n'u danna ko la olu caman fa yan dɛ kabako non. Les hommes dus parmi les Arabes. A ko arabu cɛgɛlɛ caman fa arabu fɛ yan o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ka furu fɛ ayiwa non. Et beaucoup de guerriers. Ani kɛlɛjamakulu caman wɛrɛ minnu yɛrɛ hali olu bɛɛ dɔn dɛ fiyewu nin jinɛ kafiri y'olu bɛɛ ta tiɲɛ o mɛnɛ yan dɛ k'a fɔ ko tileko yɛrɛ fɛn don o fɛn tɛ ayiwa non. Je n'ai jamais attendu que quelqu'un a bu l'eau de ce puits. Kabi wolola ma deli k'a mɛn sɛbɛnni ni foyi la ko ala ka dafɛ dɔ de la ka min ji in na ni kɔlɔn ji la tasuma bɛ se ka o fan min fɛ maa bɛ t'i y'o ji la ayi non. C'est une chose très difficile. nin kɔni ye ko ye ko min a ka gɛlɛn o gɛlɛya dɛrɛ ye o kɔrɔ ye ma deli k'a mɛn wa ɲɛ tɛ kɛcogo la la n'u y'o f'i ye a b'u y'o fɔ dɔrɔn o kɔrɔ k'u ɲɛ tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ la ko don ko min ka gɛlɛn kabako ni mɔgɔ saba y'u ka kumakan lakali ala kɛlen bɛ ka kumakan lamɛn sallallahu alaihi wa sallam sahabaw bɛɛ jɔlen bɛ ka ɲɔgɔn filɛ filɛ yɔrɔ baara kɔni yɛlɛla ka ban a gɛlɛyara non. À notre premier tour, on s'est retourné avec une grande soif. A ko anw ka nakɔ fɔlɔ la yan anw seginna ni an minɔgɔ baatɔ ye minɔgɔ gɛlɛnba tuma na o kɔrɔ an nana ni minɔgɔ min an taara n'o kelen so an ma ji sɔrɔ yan fiyewu kabako non. On s'est retourné avec la peur et étant douteux. Wallahi an seginna an siralen an jawulilen an sigasigalen non. Étant peur sur notre âme. Wallahi an sirala n'u kan a kɛra an bɛɛ ɲɛna ko an ti bɔ nin na kabako hali an bɔlen kɔ la an siranna n ko est-ce que an ka kɛnɛya bilen tellement a gɛlɛyara ma non. Il y a des plaques sur ce puits. Plaque bɛɛ nin kɔlɔn in kɛrɛfɛ ka poto turu ka sɛbɛnni kɛ fɛn dɔ kan k'a nɔrɔ o la pour que mɔgɔw k'a ye bɛɛ k'a ye yanni ka s'a ma ka plaque turu ayiwa kɔlɔn la o la a fɔra ko kɔlɔn taamasiyɛn non. Il a écrit sur ces plaques. A sɛbɛnnen bɛ o plaque ninnu kan aucun être vivant ne peut venir ici sinon il brûlera. A ko dafɛn tɛ se ka se yan dafɛn si tɛ se ka se yan n'i ma jeni k'i mugu k'i ban. Sangare kɛra baara ye sa dafɛn bɛ se yen dafɛn bɛ se yen i bɛna ye o dafɛn bɛna se yen bilahi ayiwa non. Le propriétaire du livre a dit. Kitabu warakiba y'a fɔ n'o ye sɛbɛnnikɛla ye Lorsque les disciples du prophète ont entendu les dits sur ce puits, tuma min na ni kira ka kɛlɛjamakulu ye kɔlɔn kuma in mɛn ka bɔ Abdul Ansiri Juguniyu Umar Umariyata Domiriyu ani Fanzarika Kutuba tuma min ni kɛlɛjamakulu ye olu mɔgɔ saba ka kɔrɔfɔ mɛn ko ni kɔlɔn in kan naam. Les disciples ont dit. Kɛlɛjamakulu bɛɛ lajɛlen ko ɲɔgɔn ma sa a b'a sɔrɔ jigi min kɛra zawo non. Ô prophète de Dieu, ya Ala ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam non. Nous n'avons aucune solution. Fɛɛrɛ foyi kɔni t'an bolo bilen nin ko in na k'a fɔ an ka fɛɛrɛ dɔ kɛ anw ɲɛ tɛ fɛɛrɛ foyi la bilen non. Nous devons nous débarrasser de cette an kana sin ka yan bila pewu ka bɔ yan pewu an kana ɲɛ bilen dɛ ayiwa n'a mɛna kɔni k'a bɛ taa a ye ne kɔni anw kɔni ɲɛ bɛ min na anw bɛ min kɔni dɔn an ka yan bila dɛ
ka bɔ yan pewu ne maa jɔ yɔrɔ bilen ayiwa a baraji sabu olu bɛ fɔ joona u y'a dɔn mɔgɔ de ye cɛ min ye a bɛ sɔn k'a fɔ k'u ka taa kɔrɔmɔ ɲini o tuma o bɛ fɛ ka kira jigi misɛnya dɔɔni k'an ka siɲɛ bila pewu ala k'an wele diya o nana papiye ye ko lɛri min dira ma ko dafara ayiwa ni ala sɔnna sɔɔni an ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ numéro 3 kan min ka baara cɛ a ye o ka kan Seydina Ali a ka jinɛkɔlɔ kasɛti numéro 2 ni ala ka jɛ ye ni y'o ye Imam Ali ala ye fariya min d'a ma ala ye cɛfariya min d'a ma ala ye jagɛlɛya min d'a ma wa ala ye fanisiriya min d'a ma k'a yɛrɛ di ala ma ani kira ma sallallahu alaihi wa sallam i b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen min delila k'o ɲɔgɔnna kɛ o tɛ yen a donna diinɛ na a si san da foyi mana ko kira kan ka to o yɔrɔ la n'a ma min a fɛrɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ala ni kira nɔfɛ wa kira salen ko a ye tɔɔrɔ bɛɛ ani ɲɛni bɛɛ ko a sabaliw kan ka dugu bila tɔɔrɔ bonyana ka bɔ Maka ka bɔ Madinɛ ka na fɔ Kufa i da kan a sara ye de o ye Imam Ali ale de ye sirifiw fa ye o Seydina Ali ale de ye Fatumata Zahraw cɛ ye Seydina Ali ale de ye ala ka mamuru ye Seydina Ali cɛ min ko n y'a bɛɛ bɛ diɲɛ na ala ka kira kɔfɛ Seydina Ali de y'a filanan ye ko n y'a bɛɛ don a ye ɲininka bɛɛ la n b'a bɛɛ fɔ a bɛɛ k'a tɛgɛ wuli n y'a bɛɛ don a ye ɲininka wa ne ni kiri o kiri ye mɔgɔw dɛsɛra ka min tigɛ Imam Ali y'a tigɛ a baraji kelen kiri gɛlɛman foyi ma na a ma min tigɛ a kun bɛ kodɔn ni kunkolo ye a bɛ kodɔn n'a ɲɛ ye a bɛ kodɔn n'a hakili ye a bɛ dɔnni wɛrɛ dɔn mɔgɔ ti min dɔn o kabakoya n ala ko n'a a siranna ɲɛ ka danna ka tuguna n'a kala fɛnna mɔgɔ ti min dɔn mɔgɔ ka limaniya degere da u bɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ye dɔ bɛ ala kɔrɔ fɔ yɔrɔ dɔ la a tɛ foyi ɲɛ dɔ b'a fɔ Alahu a tɛ kibaru fɔ fiyewu o bɛ ɲini bɛ mɔgɔ min bɛna o bɛ ɲɛnabɔ n delila k'o f'i ye n ko kalanden ni karamɔgɔ o bɛ taama la u nana se bada la k'o bɛ ba tigɛ karamɔgɔ ko kalanden ma k'an ka ji tigɛ kalanden ko karamɔgɔ ma k'an bɛ ji tigɛ cogo di ko kurun tɛ yan a ko tugu n kɔ kalanden tugura kɔ a nana se ji dawolo la ko bisimilahi rahmani rahim a y'a kɔfilɛ a ko kalanden ma e k'a fɔ ala ni n karamɔgɔ barika i ka tugu n kɔ kalanden fana ko ala ni n karamɔgɔ barika a tugura karamɔgɔ kɔ u bɛ taama la ji kan n y'o nɔfɛ ka taa u nana se ji cɛman yɛlɛ min kɛ sɔɔni dɔrɔn karamɔgɔ ɲɛ b'a la kalanden bɛ ka jigin ji kɔnɔ a ko subhanallah a girinna ka kalanden tɛgɛ ta a y'a labɔ min kɛ a ko i ye mun kɛ ni nin kɛra ala tun ma diya dɛ e ye mun de kɛ ni nin kɛra o yɔrɔ la kalanden ko komi an yɛrɛ tɛ ji kan e ko bisimilahi rahmani rahim mɛ e m'a fɔ ne k'o fɔ e ko ne k'a fɔ ko ala ni n karamɔgɔ barika n y'o de fɔ mɛ an na to ka na an kɛra cɛmancɛ hakɛ la ne miiri jiginna la n ko mun na e m'a fɔ ne yɛrɛ k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim ne miiri jiginnen o la ne yɛrɛ ko n b'o fɔ kabini ne y'o daminɛ ne ɲɛ b'a la n bɛ ka jigin ji jɔyɔrɔ karamɔgɔ ko tɛ diyagoya k'e b'o dɔn wa mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn i t'o dɔn sa mɛ i ye min dɔn i b'o de dɔn wa i ye min dɔn o b'i nafa Seydina Ali ye ala dɔn a ye kira dɔn wa a y'a yɛrɛ dɔn wa o bɛɛ y'a nafa diɲɛ ani lahara a tɔgɔ ma fɔ kɛlɛyɔrɔ si la ko kɛlɛ ɲɛna kafiri bolo n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn t'a dɔn kan ka min kɛ bilahi n'a fɔra Seydina Ali bɛ yen hali n'i kan ka tafo dɔ tu k'o siri cɛ la ko nɛgɛ hayaw fɛn dɔ o kilisi yɛrɛ tu tɔ i bɛ fili a la bilahi tant que a tɛmɛ gɛnni bɛ bɛn ɲɛfɛ kabako
Seydina Ntoma ni Ala sɔnna kasɛti numéro 2 an b'a bila nin yɔrɔ in na an b'a hakili to a la ni Ala sɔnna an ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ numéro 3 kɛnɛ kan an y'a bila yɔrɔ min k'a ta ye fo ka na taa se cɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ma fo ka na se wɛrɛw ka ɲɔgɔn yɔrɔ ma fo ka na se Hayidara yɛrɛ jɔyɔrɔ ma min ye Asad Galibi ye a bɛna baara min na jinɛw kan u m'a fɔ ji tun ɲɛna baro sani min bɛ ji kana perese dɛ i b'a su sunya bilayi i na faamu sɔrɔ nin kasɛti in na ni Ala sɔnna i na faamu caman sɔrɔ Seydina ko la sirifi ko la maaba ko ni maaɲuman ko la wa i na faamu caman sɔrɔ kunu wo silamɛya la ka bisa ye i bɛ sin ka y'an ka bi silamɛya tɔ kɛra dɔrɔn ka furika jɛmani dɔ sa k'o kala k'o dun kana ka mɔgɔw tɔn bɛ n'a ye a banna. Silamɛya ye jogo de ye Ala dɛnɛya kɔfɛ k'i tile k'i jogo ɲa a bɛ fɔ de ma ko silamɛya o ni y'i cogo ye kelen ye hali n'i ka kulusi senna faralen don n'i bɛ siran Ala ɲɛ i ye wali ye bilahi n'anw bɛ yan y'i cogo de i tiɲɛ anw bɛ yan anw bɛ yan bazɛnbatigi de ye tiɲɛtigi ye anw bɛ yan jalamugubatigi de ye tiɲɛtigi ye bali Ala ka maaba o tɛ ye cogo ye Ala ka maaba aw la o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min siran Ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ wa taqullaha ka siran Ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ Ala ye Seydina Ali bonya foyi t'a bolo fantan don a bɔra fantanw na mais Ala ye bonya bɛɛ d'a ma mun ma a ka Ala ye siran cogoya a ka Ala dana na jugu siga t'a la nka n'an ɲinɛna o kɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ fu la dɛ a tun fɔ an k'a dɔn ko diinɛ wɛrɛ tɛ bilen Muhamadu ka diinɛ kɔ kuranɛ y'o fɔ k'o walawala la religion a accepté par Allah excepté l'islam et toute autre pratiquée sera pas agréée et ces pratiquants seront parmi les perdants à l'islam ils demeurent dans l'enfer a ko diinɛ min bɛ ne Ala bolo o ye silamɛya diinɛ ye n'a ye dɔ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya a ti minɛ wa kɛbaa bɛɛ bɔ na diɲɛ ani lahara u ti niyɔrɔ foyi sɔrɔ u ka baraji la wa n'u sara u bɛ jahanama kɔnɔ n'u donna o dulen Ala ka n'an don o tuma ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an ka jamana Ala k'a basigi jamana Ala k'a kisi mɔgɔ minnu delila ka Seydina Ali ka tariku bɔ an ka foli b'u ye Ala ka dugawu b'u ye Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye Seydina Ali yɛrɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ani sirifu bɛɛ Ala ka saya k'u ma lafiya ye ani kira sanuman ani kira bɛɛ Ala ka saya k'u ma lafiya ye Ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an bolo Ala k'an sago k'an ye an ye baro min kɛ Imam Ali tɔgɔ la ya Rabbi Ala ka kɛ dalilu an ye diɲɛ ni lahara kira bonya kama maa ɲuman bɛɛ kama sigiyɔrɔ in kama aw yɛrɛ silamɛ jamakulu kama salala Mustafa ni Ala sɔnna a balimakɛ an n'a ka kalanden n'a ka garibukɛ Ali Sangare ni Ala sɔnna ni Ala ye waati wɛrɛ jira an na an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yɔrɔ la n'an ye kurajiw sɔrɔ baara dɔ la a ka ca Ala fɛ a mana janya cogo o cogo ni Ala sɔnna a bɛ taa da la n'an y'an cɛsiri diɲɛ tɛ foyi ye cɛsiri soko n'an y'a jija an n'a ye dɛ n'an m'a jija fana n'a ye Ala k'an fara cɛsiri bɔ kan Ala k'an fara maa jijalenw kan kira n'a zuriyo kama Seydina Ali yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.